Kanang mga bata na way disiplina ug way batasan, kusog kay na mutubag sa ilang mga ginikanan. Walay huna-huna kung giunsa sila pag-atiman, sugod didto pa sila sa tiyan ug sa gamay pa dili gani halos palamukan. Dumduman ninyo mga bata na wala nay ayo ug way hinungdan. Kay moabot ang panahon na ikaw magabaan. Naa para ba'y mga bata na magbagutbot? Kung suguon ilag nawong magmugot, kung mutuman mangganing magbundak-bundak ug sa man kung manghugas mga buak. Lahi ra kayo ang mga bata sa una, kaysa isa ra ka sitsit uli dayon way duha-duha. Kung suguon galing ka usara, kay kung dili matuman, piti ka. Dili pwede mo tubag sa una ng kay ingnon dayon ka unsa may gidunol mo. Ug sa man mga bata sa una taas kaayo og respeto. Pero karon ang mga kabataan, yanu-yanuhon lang og tubag ilang mga ginikanan. Dili dayon mutuman sa mga sugo, hangtod maungmaan. Ug mao pa hinuoy bagutbutan kay sa ila mga duwa og uyab busy man. Dili gani mamati tambagan bisan para ra sa ilang kaayuhan. Kay matinumano naman sa ilang kagustuhan ug sa man masugamak sa kaalautan. Nag-focus na kayo sila sa ilang mga gadget, kay pirmi nagduwa ng online games maong magdimanang load para makakonect sa internet. Ug dili manggaling adto sa uyab mag-date-date, unya ra ba sa ginikanan ra gihapon pangayoon ang budget. Kung mo eskwela grabe ka pormado, pero halos tanan subject walay mga grado. Kay walay tuon-tuon ug absent permi grabe ka hambugero. Kay ang rason nanagat kuno, pero di ay sa ilang balay walay trabaho o grabe ka senyorito. Luoy lamang ang mga ginikanan, bisan unsang trabaho ilang masudlan. Maski ulan ug init ilang giantusan, basta makakwarta ug ilang mga anak masuportahan. Mga bata ayaw mo pagpalabi. Inyong mga ginikanan tagain ninyog bili. Hinay-hinayan ang inyong tagbati, kay ang karma sa inyo ra gihapon pauli. Dumduma na mintras dili paulay ang tanan, atong respetuhon ug mahalon ang atong mga ginikanan. Kay usahay ra ba, makita ra nato ang kaimportante sa tawo kung dili na nato makit-an. So diri na lang ta kutob kay ako magluto na pod. Until sa sunod, salamat sa panunood.